Shung. Viral ka dyan. Mas maganda pa. Pag pilay, viral ka. Oo, dalawa yan eh. Pag pag nagawa mo, viral ka. Pag na-aksidente ka, viral ka pa rin. NANI? Ayun, oo. Sige na, boss. Dito na lang. Mamatay pa ako eh. Oh. Lulambot yan eh. Ay, tayong dulo, pwede mapakan yung dulo. Oo. Ganda! Kaya mo yan! Kasi si JM pa, start na yung sasakyan. Stuntman na Doroy. Eh, paano?